Good morning everyone. Ayan, kaririing tayo kakabsat. Tani Father D rin. Mag-hello ka sa mga viewers natin. Hello. Ayan, nandito naman si Mother Earth at nagluluto siya ng pang-agahan natin. Hi, hello po. Ayan, kasi tibiyag may kakabsat. Life without filter, without effect, and so on so forth. Sida ti itlog. Mapana ka nag-skultat na nga bigat. Dadang agluto ti itlog. Nakorora kami pa ita nagtudo talada. Papanandag ita gamit. Kastoy kabsat. Dito yung ruwar mot. Dito ruwar. Kastoy mo ti plaster na. Kastoy. Makita yun ti baybay kakabsat. Kaslakwan ni. Dito lang sa angami dito. Tapos mangmug midjay uni na no ko pat nag. Masanay kaming kakabsat. Isla may paita palong dito yung balahing. Alon ni nagdakkelan ni ni. May gulay. Ni kasla dumanon mo dito actually nagbalayan. Kasi tibiyag tapos na rumar ka mo ta napisa nga angin kakabsat. Ni Straight to the start. Sa labog lang, sa alon lang. Ayun lang po, baybay nga, malupo talaga sa baybay. Tapos ito yung bangir. Tapos ito yung bangir, kalsada mo dun, kakabsat. Sidag kami lang ito igid naman dito yun, kalsada mo dun. Tapos nagwara talaga, nagadikot. Fiksa kami ti angin, dirabi kita yun. Dito di pag-stayan may kakabsat. Shout out sa may-ari si Sir Lorenzo. Thank you so much sir for allowing us to stay here. Thank you po. Ayan, dito ti balay nga pagiganan mi tatahami bagi. Agre-rent cam lang kakabsat. Tapos ang piksa ti angin dito. Kasto ti plastar ti tiempo dito kakalpas ti na piksa nga tudo tatay. Bigat laeng ti parbangon. So tatakit alas 5. Nakadukayam ti buko di dyan ni. May kastoy. Pulos ti filter ti biyagin kabsat. Nya. Nagpiksa ti alun ni kita yo. Ni kasalamat ni duman ti balayan nagtatayag ti alun na ni. Oh my god. Ano yun? Butong mo ni kapapalot na pa yun ni. Ha? Kapag karayan? Kapalot pa, nagita palungan. Kapag sa amin ka, DJ Madajay. Ano nila pigsat ni Payan tayo na? DJ niya, bangon na mga stay lang na sa tibiyag mi, dito yung isla. Higit ni Payan, ayan mi. Bayan, kakapsat, mga bigat.